أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكت الأرض أرض را भी मोटा है और ضاد भी मोटा है, दोनों को साफ पढ़े. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 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 وجاء ربك والملك صفا صفا 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 وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي 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 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا
يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد युअज़्ज़िबु दाल में जरा सख्ती करे और आइन के ऊपर जबर है तो उसको पूरा अदा करें, जल्दी इसमें ना करें। فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية। अच्छा कारी साहब इर्जी की रा बरीक है कि मोटी है? ये मोटी है, इसकी वजह ये है कि रा साकिन से पहले जो कसरा है वो आरजी है। ठीक हो गया। वो हमजा वस्ली तो आप पता होगा रा साकिन है, उससे पहले हमजा वस्ली के नहव के यहाँ से ये अमर का सीगा है, तो उसमें जो हमजा वस्ली आ रही है ये आरजी है। अगर हम मिला के पढ़ेंगे या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई, फिर ये हमजा हज़फ हो जाएगा। हमजा वस्ली की पहचान ये है कि अगर आप मिला के पढ़े तो वो हमजा हज़फ हो जाए, हर वक्त बाकी ना रहे। तो अगर ऐसा हमजा जिस पर के ऊपर जेर है और वो आरजी है तो उसके बाद अगर से रा साकिन है, रा को मोटा पढ़ेंगे। जी बेहतर हो गया। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदियह। इसी तरह से दीगर मकामात अमीर तबू इनिर तब तुम, यहाँ पर भी इज्तिमाई साकिनैन अरबी का एक ज़ाब्ता है। इसमें असल लफ्ज़ था इर्तबू इन इर्तबतुम, तो इज्तिमाई साकिनैन की वजह से नून और मीम पर ज़ेर आ गए हैं, तो ये नून और मीम पर जो ज़ेर है ये भी आरजी है। अगर हम पर वक़फ़ करेंगे तो आगे इर्तबू हमज़ा पढ़ेंगे और वो हमज़ा पर वो हरकत भी आरजी है, तो मीम पर भी हरकत आरजी हुई, हमज़ा पर भी हरकत आरजी हुई, इस वजह से रा को मोटा पढ़ेंगे। जी बेहतर हो गया। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदियह। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदियह। ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما شاء الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ما شاء الله. ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. 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 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.